Pozdrav svima, dobrodošli nazad na moj kanal Atilen. Nadam se da imate predivan dan, gdje god vas odakle god ovo da gledate. Snimam prvi put video iz svog novog auta, tako da nadam se da se dobro vidi, da se dobro čuje, ali mislim da će biti ok. U današnjem videu želim da pričam o nečemu što jako često dobivam pitanja o tome u zadnje vrijeme i na YouTube komentarima i tako dalje, kada malo čitam o čemu se priča, a to je da li je američki san i dalje živ ili je američki san kaput, mrtav, nema ga, više ne stoje. Da li se isplati dolaziti u Ameriku, da li je to vrijeme prošlo, da li je da li uopšte ima smisla sada dolaziti u Ameriku, jer kao svi odlaze, svi se žale i tako dalje, i da li je taj američki san i dalje živ. Želim o tome danas da pričam u ovom videu i da podijelim neko svoje viđenje i svoje iskustvo na tu temu. Što se tiče američkog sna, rekla sam vam, ode mi telefon. Novo je auto, tako da nisam još našla ćošak iz kojeg mogu da stavim telefon, ali mislim da će ovo da bude ok. Nema veze, nastavljam da snimamo. Što se tiče američkog sna, morate sve da definišete šta je za vas američki san. Šta to za vas znači? Da li su to vile, kuće, auta, milioni na računu i tako dalje, ili je to sasvim jedan normalan, običan život gdje ne morate puno da radite, imate slobodu, možete da živite kako hoćete, da idete gdje hoćete, da imate sasvim dovoljno da sebi priuštite ono što želite. Morate zaista sebi definirati šta je za vas američki san, jer je to zaista drugačije od osobe do osobe. Po mom mišljenju i u mom iskustvu američki san je itekako živ i ja mislim da ja danas sa svojih 29 godina apsolutno živim američki san i to nije nešto sada wow neostvarivo ili nešto sada wow da morate imati milione da kažete da živite američki san. Apsolutno ne. Za mene je američki san, i zašto kažem da ja njega živim, je činjenica da je jedna mala curica iz Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine sa roditeljima koji su na bosanskoj plati, sam došla u Ameriku preko tenisa sa jednim reketom, jednim koferom, završila američki fakultet, dobila 2 diplome, dobila posao, dobila unapređenja, zarađujem fantastično, mogu se priuštiti sve što želim. Sa 27 godina sam kupila kuću, idem gdje želim, putujem gdje želim, odem u Evropu, prije 2 godine sam bila 6 mjeseci, sada sam bila 2 mjeseca, stalno idem na odmore, ne želim ni za čim, imam sve što želim, imam svu slobodu da idem gdje želim, da radim šta hoću. Za mene je to američki san. Ako je to i vaša verzija američkog sna, to je itekako i dalje ostvarivo u ovoj državi. Tako da svi ljudi koji se pitaju da li je američki san dalje živ, da li uopšte vrijedi dolaziti u Ameriku, po mom mišljenju i mom iskustvu i u mojoj realnosti itekako da. Iza tog pitanja da li je američki san i dalje živ, da li vrijedi dolaziti u Ameriku i tako dalje, mislim da se krije jedno duboko uvjerenje kojeg možda sebi trebate da osvijestite ako ste jedni od tih ljudi koji se pitaju to pitanje. A to je uvjerenje da vaši snovi i vaš život da ovise o sistemu u kojem ste. Da je zavisno od sistema u kojem ste, da li ćete uspjeti u životu ili nećete uspjeti u životu. Ja mislim da smo mi dosta na Balkanu od malena, nam je to u glavu, kako se to kaže. Znate na što mislim, od malena smo odrasli sa SDA, SDSN, te sve neke stranke, da je do predsjednika, da je do vlade, da zbog njih, zbog političara ne možemo ništa, dok se ne promijeni vlada nećemo ništa moći, a to je jedno totalno pogrešno uvjerenje. Znam kakva je situacija dole na Balkanu, vidim šta se sada sve dešava i promjene koje se dešavaju u Beogradu, protesti i to sve, što je zaista fantastično. Ali želim samo u ovom videu da vam osvijestim da vaš život ne ovisi o vladi, vaš život i vaš uspjeh ne ovisi o predsjedniku i tako dalje. Isto tako sa Amerikom i američkim snom. Američki san nema veze sa američkom vladom. Američki san sanjaju ljudi koji su u Americi, koji dođu ovdje sa $0 na računu, sa jednim koferom i koji uspiju i stvore predivan život za sebe i svoju porodicu ovdje. To nije do Trumpa, do Bidena ili do
ne znam čega, to je do ljudi, ali po mom mišljenju mislim da Amerika zaista ima jedan od boljih sistema koji pomaže ljudima koji su spremni da rade, žele da se sukaju rukave, nije mrsko rad, žele da preuzmu rizike, ne žele da prate put koji svako drugi ide. Mislim da Amerika zaista ima fantastične i zakone i daje ljudima slobodu i mogućnost da sve te svoje snove ostvare. Što naravno ne znači da vi taj američki san ne možete živjeti na Balkanu, da ne možete taj američki san živjeti u Australiji, u Njemačkoj, apsolutno ne. Sve je do vas kako sebi postavite, ali opet kažem, mislim da Amerika po tim nekim zakonima i tako tim nekim načinima na koje možete i da zaradite pare i da se krećete po Americi, da se uselite, iselite, da otvorite svoj biznis, da dovedete neku ideju koju možda imate, da je pretvorite u biznis i danas sutra zarađujete novac od toga. Mislim da je Amerika zaista fantastična država za to. Mislim da je fantastična za mlade ljude i za starije ljude koji žele promjenu, kojima nije koji žele da preduzmu neki rizik. Mislim da je zaista fantastična za to, za ljude koji su gladni prilike, koji su gladni da rade, da pokušaju, koji imaju toliko ideja. Amerika je zaista i po mom mišljenju i dan danas fantastična što se toga tiče. Šta isto dosta vidim da ovako starije generacije koje se možda sada vraćaju nazad na Balkan i to sve, da kada vidim ta videa u kojima govore u Americi se samo radi, u Americi je samo posao, u Americi nema života, u Americi si u redu od jutra do sutra, kuća, posao, kuća. Ja zaista moram da kažem da to zaista nije tako u mojoj realnosti i u realnosti ljudi kojima sam ja okružena. Ja ovdje živim jednu totalno drugačiju realnost i ne samo ja, nego milioni drugi ljudi koji su skontali ovaj američki sistem, skontali, imaju neke određene kvalifikacije. Ja imam američki fakultet, pa je naravno lakše, ja to razumijem. Ali ako sam mogla ja, jedna curica iz Brčkog distrikta, doći ovdje i živjeti sasvim ležerno, komotno, bez da puno radim, bez da imam ikakvog stresa, bez da na mene se šef dere, bez da ja to nešto sada wow radim 80 sati sedmično, apsolutno ne, a živim jedan sasvim normalan život. Čak što više, živim sasvim super, imam i više nego što mi je potrebno, hvala Bogu dragom. Ali ako sam mogla ja, znači mogu svi, vjerujte mi. I mislim da te neke starije generacije koje su možda došli ovdje tokom rata i to sve, koji su apsolutno od nule kretali, bilo je malo drugačije vrijeme, koji su zaista morali da rade od jutra do sutra da stvori nešto za svoju porodicu. Oni su, mislim da su bili u Americi u jednom totalno drugačijem dobu. Mislim da je u tom vremenu Amerika bila fantastična u nekim drugim stvarima i bila je mnogo bolja u nekim stvarima, ali danas se, posle korone, se zaista dešava ogromni shift u ekonomiji, u načinu na koji ljudi rade posao. Ovaj remote, online posao je apsolutno meni promijenio život i svim ljudima kao što sam ja, koji mogu da odu sada u Bosnu, u Evropu, na Balkana 2-3 mjeseca da zadrže američki posao. To prije nije bila stvar, ja to razumijem. Ali mislim da te starije generacije su možda ne znam kako to da objasnim, ali mislim da su morali ići drugačijim putem jer je jednostavno bilo drugačije vrijeme gdje se moralo se raditi od jutra do sutra jer su svi to tako radili. Ali danas želim ovo da podijelim sa mladim ljudima, zaista se to mijenja. Mladi ljudi u Americi više ne žele tako da žive, ne žele više tako da rade. Mladi ljudi dosta sada više putuju i mnogo više vide kako druge države i drugi ljudi žive i sada to su krenuli da zahtijevaju i od američkih kompanija, što mi je fantastično. Ovaj online rad, remote rad, ja razumijem da to ne može da radi svako, ali ako je to nešto čemu težite, onda gledajte šta možete da promijenite u svom životu da za možda 4-5 godina, 5-6 godina možete da radite u nekoj struci koja vam daje tu fleksibilnost ako je to nešto što želite. Uglavnom, mogu o ovoj temi da pričam na mnogo različitih načina, ali po mom nekom mišljenju američki san apsolutno je i dalje živ i
želim samo da osvijestim ljudima, pogotovo mladim ljudima u ovom videu, da gdje god da ste, da nemojte da gledate u sistem, da čekate vladu, da čekate predsjednika i tako dalje, nego da je to zaista je do vas. A ja mislim da je Amerika još uvijek fantastična država za ljude koji žele, koji imaju elana, koji nije strah da preuzmu neki rizik. Mislim da u ovoj državi kako možete da uspijete i dođete, uspijete, živite par godina, sačuvate para. Američki dolar je i dalje jak na svjetskom tržištu, realno nije kao što je bio prije, ali jeste još uvijek jak i onda odete, preselite se i živite kao kralj gdje god da želite. Coffee break, treba malo kafe. Isto znam da se dosta ljudi žale na ekonomiju, da je sve poskupilo, da je Amerika dosta skuplja nego što je prije bila i to jeste činjenica, jeste sve poskupilo. Pričala sam u svom videu gdje danas vam 100.000 u Americi uopšte nije neka wow plata kao što je bila prije. Mislim da je zaista poskupilo, da su cijene i to sve što vidim da zaista sve to divlja po čitavom svijetu, ali mislim da Amerika i dalje ima priliku što se tiče zarade, koliko možete da zaradite, na koji način možete da zaradite novac. Mislim da je bukvalno danas možete pokrenuti neku side hustle, nešto sa strane da zaradite dodatnih $100-200. Ja prije 2 ljeta trenirala sam tenis, za 1 dan sam napravila profil na nekoj stranici. Telefon će da mi padne, sorry people. Napravila sam profil na jednoj stranici i odmah sutradan su mi slali klijente u mom okrugu. Ja sam otišla na teniski teren, kupila par teniskih loptica i davala lekcije za $70 na sat. Mislim, hello. To vam je Amerika, to želim da vam, taj američki san je to da je lagano, da je zaista lagano i da ne morate 100 stvari da ispunite, da popunite papirologija, nego je sve brzo, sve je online i bukvalno možete danas nešto da odradite, sutra da već zarađujete pare za to ako ste spremni to što želite. Za mene je to američki san. Isto američki san za mene je da ljude ovdje zaista nije briga odakle ste, koliko godina imate, koje ste religije, kako izgledate, to njima apsolutno nije bitno. Bitno im je da li im rješavate neki problem, da li imate rješenje, da li želite da radite, koliko želite da radite i ako želite imat ćete posao. Tako da za mene je to definicija američkog sna. Isto znam da dosta ljudi, kad vidim tako te videa i to, da što se također i slažem, a to je ovi današnji woke, što se to sada sve promoviše i to ne samo u Americi, nego vidim da je to tako po čitavom svijetu. Taj wokeizam, da se djeci 100 različitih spolova, da se djeci od 5. i 6. godine uče neke stvari i to apsolutno razumijem roditelji koji ne žele to, da im djeca odrastaju pod takvim sistemom, pokupe stvari i odu i apsolutno se sa time slažem. Ja ne znam da li ću nekim s ovim da uvrijedim, ali ja danas sutra kad bi čula da moje dijete da ga uče tako neke stvari, ja bi otišla u školu i pa budala na nastavnika, razumijete? Ali isto se i u tome se krije da vi nemate nikakve moći na time, da je to sve do sistema, da ste vi to dijete niste rodili sebi, nego ste ga rodili sistemu i da to dijete pošaljete u školu i da očekujete da sistem odgoji to vaše dijete u školi, razumijete? I taj odgoj, sve to počinje od kuće, od vašeg odgoja, kako vi vaše dijete odgajate, čemu vi to vaše dijete učite. Naravno da ima velikog uticaja na to dijete, stvari koje sluša, ljudi s kojima se druži, ali to je nešto što možete da kontrolišete. Ako živite u gradu koji je jako liberalan i ne želite da vam to dijete vaše sluša, imate milion malih gradića, konzervativnih gradova gdje možete to dijete svoje da odvedete ili da ga upišete u neku školu gdje uče stvari koje vi želite da vaše dijete uči. Tako da iz te strane razumijem, ali ako samo bježite od sistema do sistema, u ovom slučaju zbog dijeta i svega, svaki sistem ima i svoje i pozitivne i negativne stvari. Možete ga odvesti u neki sistem gdje, ne uče ga te stvari, ali danas sutra vaše dijete može biti potpuni neki genije u nekom sektoru, ali neće dobiti iste prilike kao tamo neki, Mujo, kojemu je tata političar, koji će da dobije sve prilike koje pripadaju vašem djetetu samo zato jer njegov tata zna prave ljude.
Razumijete, svaki sistem ima i pozitivne i negativne stvari, ali je do vas kako ćete vi vaše dijete da odgajate i šta ga učite u vašoj kući. Šta sam isto još htjela ovom videu da spomenem, a to je često isto vidim nema života, ljudi samo rade, nema izlazaka, nema kafana i tako to, i na to jednostavno moram da kažem, to nije američka kultura. Ako ste u periodu svog života gdje radili ste, sada želite da izlazite, da se opustite, da idete po kafanama, da kahvenišete po 5-6 sati, da jednostavno idete od kune do kune i da živite takav život jer sada želite. Amerika nije država za to. Amerikanci to tako ovdje ne rade. Ljudi imaju svoj život, svoje stvari, oni nemaju vremena niti želje da sjede po kahvama i to jednostavno nije to njihova kultura. I ako je to nešto što vi želite i to je nešto u čemu vi uživate, što je sasvim ok, uživam ja, nemojte onda dolaziti u Ameriku, to nije država za to, razumijete? Ali isto što se toga tiče, što želim da kažem, ako je to nešto u čemu vi uživate i to je nešto što vi želite, do vas je da to tako sebi uredite život ovdje u Americi. Ne možete samo doći, dignuti ruke i eto kao sad, to je njihova kultura, oni to ovdje ne rade i žaliti se o tome, nego uredite sebi svoj život, nađite nema grada u kojeg nisam otišla da nema naših ljudi, nađite naše ljude, ja i ovdje idem po našim koncertima, te naše kafane. Da li je to na istom levelu kao što je dole? Ne, nije, ali ja ne bi ni volila da je to na istom levelu jer ja nisam takva osoba. Ali šta je uopšte poanta ovog videa jeste da američki san nije neki pojam i nije sada Amerika da je stvorila taj američki san, nego su ljudi koji su došli ovdje, koji su stvorili taj američki san i do vas je da vi sebi uredite život kako želite, da vi koliko ćete da radite, šta ćete da radite, kako ćete da iskoristite ovaj sistem, zaista je do vas. Ali opet kažem, mislim da Amerika i danas, da li je možda na istom položaju i da li je ista sila kao što je bila prije nekih 10-15 godina, mislim da ćemo se svi složiti da nije, ali mislim da i čitav svijet nije ista situacija. Mislim da se posle korone i svega toga zadnjih par godina da se mnogo toga mijenja u svijetu, ali zaista je do vas kako ćete sebi da uredite život kada dođete ovdje i samo zato što, na primjer, Amerikanci rade od jutra do sutra i bitne su im pare, ne mora značiti da vi morate doći ovdje i trčati za parama, trčati za Mercedesima, za kućama, za vilama, za dizajner torbicama, ako je to nešto što vama nije bitno. Razumijete? Ja sam neko ko meni to nije bitno, ne interesuje me, ali želim da imam investicije i želim da konstantno putujem. Ja ne mogu da mjesec dana provedem u svojoj kući da nigdje nisam otišla, ja to ne mogu. Ja svakog mjeseca idem negdje kratki vikend ili neko putovanje ili planiram za putovanje. To je za mene verzija bogatog života, da imam taj level slobode i to sam uspjela ostvariti u ovom sistemu kao što je Amerika i po mojim nekim kriterijima ja živim taj američki san, ali sam ga napravila ja, nije mi ga napravio Biden, nije mi ga napravio Trump, nije mi ga napravio niko drugi, nego sam ga napravila ja, ali mi je Amerika dala alate, prostor i mogućnost da sve to ostvarim bez obzira na moju religiju, bez obzira odakle sam došla, bez obzira ko mi je tata, mama ili koga ja poznajem. S te strane američki san je itekako živ. Ok, mislim da pričam već 20 minuta, htjela sam da bude brz video, nemam pojma da li sam rekla išta što ima smisla, ali htjela sam da ima jedan ovakav video na mom YouTube kanalu, zato jer dosta u zadnje vrijeme par vas mi se javilo, direktno ste me pitali da li američki san i dalje živ, svi ljudi pričaju nije to više to, bla 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 i tako te stvari. Evo želim samo da podijelim svoju perspektivu na to. Ja sam uvijek neko ko, ja razmišljam za sebe, ja živim svoj život na svoj način i kada vidim ovako neka videa, neke komentare i tako dalje, ja razumijem ljude, ali ne mogu se poistovjetiti s njima zato jer zaista živim jednu drugačiju realnost u Americi. I meni ljudi kad kažu
joj, u Americi samo se radiš 50-60 sati sedmično, ja se ne mogu poistovjetiti s tim, jer to jednostavno nije moja realnost. Ili stresiran sam, šef me ne poštuje, ili ne mogu nikad, nemam odmora, ja tu realnost ne živim. Ali želim da podijelim svoje mišljenje i svoju perspektivu na ove stvari za možda mladi ljudi ili ljude koji žele da se okušaju i koji možda naiđu na neka takva videa i koji to ono totalno obeshrabri i kažu kao ono ok, nije to i možda uopšte i ne pokušaju zato jer su poslušali par videa ljudi koji govore da to više nije to. Mislim da je jako bitno da sebe, da jednostavno naučite kako da razmišljate i kako da tumačite tuđa videa i moja videa i da jednostavno želim da imaju i ovakva moja videa gdje pokazuju da ima jedna totalno druga strana Amerike, ima jedna totalno druga realnost koju možete da živite, gdje možete da imate best of both worlds, znači najbolje od oba svijeta, gdje možete da zarađujete američki dolar, a da idete u Evropu 6 mjeseci dok vam na račun liježe američka plata. Mislim, hello, to da mi je ko rekao da će to da bude mogućnost kad sam došla ovdje na fakultet i sve to, apsolutno ne bi mu vjerovala, a danas je to realnost koju ja živim, ne samo ja, nego na milijone drugih ljudi, tako da, ali ovaj video snimam da vam kažem da ako sam mogla ja, jedna mala Adina iz Brčkog distrikta sa reketom u ruci, doći ovdje i živjeti taj američki san ili taj jednostavno jedan bez stresa, lagan, udoban život sa svojih 29 godina, mogu svi drugi. Ok. Da završim ovaj video, nadam se da vam je koristio, nadam se da sam vam uspjela dati neku svoju perspektivu što se toga tiče. Po mom iskustvu, američki san je itekako živ, američki san će uvijek biti živ gdje god na ovom svijetu. Nije to samo do Amerike, nego i do ljudi koji dolaze ovdje sa svojim idejama, sa jednostavno elanom da nešto u svom životu postignu i da probaju nešto novo. Eto, ako ste jedni od tih ljudi, dođite nam. You're more than welcome, ali ako ste jedni od ti ljudi koji razmišljaju na taj način, imaju takav elan u sebi, nećete uspjeti samo u Americi, nego ćete uspjeti gdje god da odete, jer to je do osobe, nije to do države. Da li je lakše u određenim državama u usporedbi na drugim? Jeste, i mislim da u Americi to mnogo lakše i mnogo brže ide i možete zaraditi mnogo više ako je to nešto što vas interesuje, ali to je do vas, do vaših navika, vašeg mindseta, mentaliteta i koliko ste spremni da zasušite vaše rukave i da radite. Ok, idem sada u Chipotle, pošto naravno gladna sam kao i uvijek kad ja nisam gladna, ali eto, nadam se da vam ovaj video služio. Javite mi se na Instagramu šta vas još interesuje, pišite mi dole u komentarima vaša mišljenja, vaša iskustva ili šta vas još interesuje. Eto, mi se vidimo u mom narednom videu, možda bude iz auta, možda bude, Bog te pitao gdje, vidjet ćemo, uglavnom vidimo se u narednom videu. Ćao!